ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टसप्ततितमं दशकम् द्वारकावासनम् रुक्मिणी सन्देशप्राप्तिवर्णनं च। त्रिदिववर्धकी वर्धितकौशलम् त्रिदश दत्तसमस्तविभूतिमत् जलधिमध्यगतं त्वमभूषयः नवपुरं वपुरञ्चितरोचिषा ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीं हलभृते तनयां विधिशासनात् महितमुत्सवघोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः। अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदरः स्वयमदित्सत चेदिमही भुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन् चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितम् द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुराशदुरासदम् मुदमवाप च सादरपूजितः स भवतापहृता स्वयम् स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहम् तव हृतास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदेकपते तया अशरणाय यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशम् सुहृदयं हृदयन्तव कातरम् अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथ वेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि ते क्षणाम् प्रमुदितेन च तेन समन्तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतान् तनुतान् निखिलापदाम् इति श्रीमन्नारायणीये द्वारकावासनं रुक्मिणी सन्देशप्राप्तिवर्णनं चेति अष्टसप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।